Salut Internet, Kaufo Kawali Mondo Dante Fuli Mina, au Sigero Bonake Yoro ya Bichanga Fuli Beawi, au ni Fua, au ni Oula, au ni Clé, avait dépend au Sigero là. Incontournable, imperturbable, Jarasta Farai, Yusu, Maraka Yusu, Aleka Fuli Bamboula depuis Bamako, l'ensemble des CDR, 42 comités à travers le monde, en bas Bella Djelinfo, notamment CDR Taxi et Alliés en France ici, au président d'honneur Robert Lafiabola Bamako ni wati na noé tonton Konare anga foli baye ananga président Keita ananga porte-parole noé Amadou Yara anga foli baye CDR fin febe dien qu'on va befu sympathisant foli be sympathisant Dante foli mina au président oye Siri Mohamed Diallo au porte-parole oye Koro Jaraye anga foli be sympathisant ma bela djeli Manake Yoro Balmaou vidéo mini fait à Kadjanya Kosovo, comme on a l'habitude de dire que vidéo te Djanya, mais après avec ta quand même boulot dans vidéo qu'elle avait tenu. Alors, Bimebo ka folie dit, en tout cas, Mamounou et Wardi Bagarka Sayala. Ne boloma ne cham
bɛ bɔ k'olu fo k'u tɔgɔ fɔ u bɛ yafa ma ni min tɔgɔ mɛn n'a kun tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ n b'olu ka foli lase parce que an y'a fɔ yan nɔ Bakari ka bana wulilen n'an ye dɛmɛ ɲini dɛmɛ fɔlɔ taara Ala y'a kɛ bana ma ɲɛ après on continuera pour que ka se ka su lase Afrique donc je pense que wariw sɔrɔla mɔgɔ caman participera nin ko in na notamment sympathisant ani CDR mɔgɔw ani maa minnu fɛnɛ maliyɛn den ɲumanw ye ka se ka Bakari dɛmɛ a ka se Mali la vraiment an b'u fo dan tɛ foli mun na ne Habib Thiam ye wari min récolté maa minnu ye ne wele ka wari di ne ma o ye an balimakɛ dɔ n'o ye Arasa kanubaba dɔ ye CDR maa don n'o ye Wali Jara ye Wali Jara a bɛ CDR la a mɛnna mais a ka temps t'a permettre k'a ye kuma bɛɛ Wali Jara ye 50 € di ani ne yɛrɛ balimamuso n'o ye Tabara Dancogo aussi a donné 50 € n'o bɔra yen n yɛrɛ grande sœur n'o ye Bingi Jabate a n'a kɔrɔmuso olu ye 30 € di ani an ba n'o ye Bajalo ye 20 € di n'o bɔra Bakari Fanta n'o bɛ comité 3 kɔnɔ ale ye 20 € di ani ne yɛrɛ ka chefu n'o ye Kadafi Traoré ale ye 100 € di balimaw wari min donna ne tɛgɛ kɔnɔ o de ye nin ye Wali Jara Tabara Dancogo Bingi Jabate a n'a a grand sœur 30 €, Bajalo ale ye 20 € di Bakari Fanta ye 20 € di Kadafi Traoré ale ye 100 € di ko ka fara Bakari ka su kan su tagali kan Mali la balimaw an ye nin de fɔ an tɛ sɛgɛn maliyɛnya la nin de don c'est-à-dire waati o waati ni degun ye maa sɔrɔ degun min vraiment n'a dara maaw tulo kan Ala ka mɔgɔ ɲumanw bɛ yen maaw bɛ minnu cɛsirilen don surtout CDR ko la Arasa ko la k'u bolo bila u kun ka dɛmɛ kɛ ne ye wari ninnu minnu filɛ k'u citer n y'a bɛɛ sɔrɔ n tɛgɛ kɔnɔ ninnu de dira ne ma pour l'instant ka se ka fara Bakari ka tagali kan Mali la vraiment a bɛ dugawu kɛ minnu ye wari di u y'a bɔ nafolo min na Ala ka caman fara kan Ala k'an fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Ala ka hinɛ Bakari la Ala ka yafa k'a ma an b'o de dugawu kɛ an tɛ ɲina fɛnɛ ka CDR Espagne fo tiɲɛ yɛrɛ la u jɔ u jɔyɔrɔ la u jɔ u jɔyɔrɔ la fo ka s'a dan na mɔgɔ caman de ye wari di min yɛrɛ tɛ CDR kɔnɔ mais CDR Espagne vraiment an b'aw fo a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ la a n'a ye dɛmɛ min lase Bakari ma nin de don balimaw nin yɔrɔnin na yanni n bɛ bɔ nin kɔnɔ n bɛ kuma dɔ fɔ pour que an ka faamuya an minnu bɛ tunga la c'est-à-dire CDR taxi ye a fɔ ko ni maa min donna CDR taxi kɔnɔ ka adhérer anw b'a wele ko su kɛsu u b'a fɔ assurance de vie ou assurance de décès ɔ ko i b'i ka cotisation sara n'i bɛ à jour Ala k'an n'a cɛ janya ni saya y'i sɔrɔ k'i to yan olu bɛ occuper i la o ye i yɛrɛ ka wari bɔlen ye an bɛ nin fɔ maa o maa parce que tunga filɛ mɔgɔ i bɛ sa yɔrɔ min na i t'a yɔrɔ dɔn dɛ yanni an k'an sigi ni ɲɔgɔnna mana cu maa min kan e tɛ tɔn foyi la n'i bɛ cotiser ka maaw wele de gauche à droite ka taa ni su ye c'est pas évident 6 000 € sɔrɔli ma nɔgɔn dɛ wala a ma nɔgɔn dɛ bon délai de dun bɛ yen yan'o ka se pour que ka su évacuer n'o délai tora ka tɛmɛ peut-être a bɛ to yan yan ko fila de don n'i ye chance sɔrɔ k'i su don ou bien k'i jeni enterrer ou incinérer donc an bɛ Ala deli anw ta kana k'o ye parce que anw fɛ yan an caman min n'i ye chrétien ou bien silamɛ a bɛɛ su de bɛ don su jeni t'anw fɛ yan Afrique notamment Mali la ɔ ni Ala y'an fɛn fɛn ka kalifa minɛ an na tunga la a k'a sɔrɔ vraiment jigiya b'an ye jigiya in tɛ dɔwɛrɛ ye i yɛrɛ bɛ wari min bɔ dɔɔni dɔɔni san bɛɛ lajɛlen 120 € san bɛɛ kurukara Ala ka n'a cɛ janya ni saya y'i sɔrɔ o wari bɛ ta hali n'a sɔrɔ i ka mɔgɔw sera ka wari sara wari min bɛ ta ka d'i ma a bɛ di ka famille ma
n'o yɛrɛ si tɛ yen yanni dɛmɛ ka ɲini parce que an y'a kaw ye faransi yan nɔ mɔgɔ dɔw to baara la u bɔra ka bi u sara dɔw somɔgɔ t'u la dɔw su yɛrɛ tun bɛ ɲini ka toli yan maliyɛn minnu bɛ yen k'u bolow fara fara ɲɔgɔn kan olu de sera ka wariw fara fara ɲɔgɔn kan souvent c'est même pas assez 3 000 euros tɛ 4 000 euros tɛ 6 000 euros a fɛrɛ bɛɛ donc vous voyez comment ça coûte cher a y'a sɔrɔ maa min n'a sɔrɔ la k'i assurelen don que ça soit i bɛ tɔn dɔ la o tɔn i bɛ wari sara i bɛ jour la ala k'an n'a cɛ janya ni saya y'i sɔrɔ vraiment mɔgɔw bɛ don jigi kɔrɔ o la maa minnu ye wari bɔ Bakari ka tagaliko la Mali la vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na n y'o de fɔ n ko Wali Jara ani Tabara Dancogo Wali Jara ale ye 50 euros di Tabara Dancogo 50 euros Bingi Jabate ale ye 30 euros di a n'a grande sœur Badialo ale ye 20 euros di Bakari Fanta ale ye 20 euros di Kadafi Traoré ale ye 100 euros di ne ye nin de sɔrɔ n tɛgɛ kɔnɔ ne caman donc vraiment wari sera se yɔrɔ la o merci ala ka caman bila nɔ la ala k'an fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛw ma balimaw an k'an jija an k'an assurer a b'an marakaw bolo yan maraka caman bɛ yen village bɛɛ ka su kɛsu sigilen don n'i bɛ jour la ni saya y'i sɔrɔ problème t'a la i su bɛ taa f'u bɛ mɔgɔ da i kan ka taa n'i ye ka t'i di somɔgɔw ma u b'i janaja kɛ o y'a i bɛ jour la bon a bɛ se ka caya dɔw ma ni maa tɛ baara la mais en réalité 120 euros par an n'i y'a ci a bɛ bɛn kalo kalo 10 euros de ma moi je pense que ni maa min bɛ baara la i kan ka se ka nin sara k'i hakili to nin na k'a fɔ saya in a tɛ suda a bɛ se ka cu i kan k'i to yɔrɔ bɛɛ ɔ ala k'an n'a cɛ janya n'a ye maa min sɔrɔ k'i to faransi ou amérique yɔrɔ o yɔrɔ k'a sɔrɔ i assurelen don wuli ka jɔ tɛ kɛ pour que ka wariw fara ɲɔgɔn kan de gauche à droite souvent a tɛ sɔrɔ yɛrɛ ala k'an kisi o ma vraiment merci à vous tous aw minnu ye wari di balimaw Mali ko don o de y'an bɛɛ se ɲɔgɔn ma o de y'a to an kɛra ka ɲɔgɔn dɔn sur les réseaux sociaux notamment à cause de Rasbach parce que ale kɛra maa dɔ ye Mali kɔnɔ ka se maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ale sababu la wallahi a ye maliyɛn caman fara ɲɔgɔn kan an tɛ ɲɔgɔn dɔn an ma lamɔ yɔrɔ kelen an dɔw tun b'an ka ɲɛnamaya kɛ ka bɔ ka san tɛna ɲɔgɔn dɔn grâce à lui CDR sigira fan bɛɛ maliyɛnw ye ɲɔgɔn retrouver rien que ça o ye koba de ye bi la preuve Bakari kan nin maliyɛnw de farala ɲɔgɔn kan yanni CDR ka créer ne tɛ Bakari dɔn ne ni ɲɔgɔnna caman vous voyez c'est-à-dire diɲɛlatigɛ la nin de don a ti tɛmɛ nin kan i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni CDR bɛ yen ni gɛrɛla CDR la nin de don grâce à Rasbach anw ye ɲɔgɔn dɔn ka kɛ famille ye mɔgɔ ka kungo o y'an bɛɛ ka kungo ye i ka hɛrɛ o y'an bɛɛ ka hɛrɛ ye CDR de don CDR ka di trop balimaw ne bɛ min fɔ aw ye tout simplement c'est-à-dire Facebook c'est fictif hein a y'a bila aw kunna kuma minnu bɛna fɔ yan n'a sɔrɔ kuma don kuma min ka kɛnɛ a bɛ fasojɔ sira fɛ wallahi a y'a ta a ye baara kɛ n'a ye mais manamanakan fɔ sur les réseaux sociaux les délinquants sur les réseaux sociaux qui ont monopolisé c'est-à-dire les réseaux sociaux maliens kabako de do quoi i b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla e bɛ maliyɛn minnu dɔn i ni minnu ye denmisɛnniya kɛ n'olu de filɛ réseau kan je suis désolé ne tɛ cɛ la réseau kan manamanakan fɔ la ko ne filan don ayi ninnu bɔra min u bɔra min anw fɛ yen mɔgɔkɔrɔba dala minɛli ye kabako ye kuma tɛ k'o buruja kuma tɛ k'i sigi écran na 2000 3000 personnes imagine min tɛ tunu yanni diɲɛ wuli cɛ ka maaw fanu banni mun na u n'i tɛ hakilina kelen na mun na e bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na olu tɛ fɛ a ka kɛ ten nin si tɛ baasi ye dɔw bolo je dis bien dɔw bolo o dɔw ye jɔn ye minnu n'a sɔrɔla nin y'olu ka tɛgɛrɛ fɔkun ye minnu n'a sɔrɔla olu ka laɲini ye nin de ye dɔ burujatɔ ka n'i sigi ka yɛlɛ ka tɛgɛrɛ fɔ kɛri bɛ bila j'aime bɛ bila a buruja o lamɛnli ka di ye mais ni turu bɛ la e tɛ sɔn soit min bɛ k'a kɛ e bɛ tɛgɛrɛ fɔ o kun mais e yɛrɛ tɛ sɔn ka kɛ i tɛ sɔn i somɔgɔ ka kɛ bon on se pose la question minnu bɛ k'a kɛ n'a sɔrɔ u somɔgɔw c'est à dire que u somɔgɔw mago b'u la ou bien n'u mago b'u somɔgɔw la bɔ i kana kuma
kuma min n'a bɛ maaw nafa kuma min ni mɔgɔw bɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ fɛn min a b'u nafa mais ka bɔ ka n'i sigi nkalon nɛnini cɛ dɔ kɛra dɛ anw ka fasojɔ bɛna dan ni ne ma wa yalima anw ka fasojɔ a bɛ dan ni ne ma réseau sanfɛ wa dɔrɔn parce que aw tɛ hakilina kelen na dɔrɔn ma sɔn i ta ma banna a si tɛ n dabali ban wa maa minnu bɛ k'a kɛ u lajɛ dɔrɔn minnu bɛ k'u sigi ka maaw buruja k'u fani banni na a y'a kɛ ala ni kira kama a k'u lajɛ a k'u kalan c'est à dire mɔgɔ bɛ ka kuma a bɛ ka min fɔ a kalan quoi nin ye jɔn ye les délinquants sur les réseaux sociaux an b'a f'u ma les délinquants des réseaux sociaux ces gens là cɛ fara muso kan u bɛ réseau nin sanfɛ arnaqueli nɛnini burujali maaw ka vie privée ta ka na réseau sanfɛ c'est à dire olu ka vie kɛra o de ye quoi o de b'u ɲɛnajɛ o de y'olu ka fasojɔ ye pendant ce temps fasojɔlaw bɛ fasojɔ kan fɔ la balimaw yɛlɛko don ne bolo parce que maa dɔw bɛ yen caman y'a fɔ n bɛ segin a kan olu tɔgɔ n t'a bɔ n da kuma tɛ ko ka vidéo k'u kan ça vaut pas la peine pour moi c'est inutile parce que ne tɛ su la wuli ni ne y'i gosi k'i bin n bɛ taa de i mana wuli n kɔfɛ fɛn fɛn i diya i b'a fɔ fɛn fɛn i diya i b'a kɛ n t'i lajɛ wa ne b'i ta waati de b'a la ni n y'i bila n t'i ta bilen fo ka diɲɛ wuli awɔ parce que i ka temps tɛ ne bolo e bɛ su de ko ne la i bɛ tile guwan ne la puisque taayɔrɔ t'e la o n ye publication dɔ ye n balimaw réseau sanfɛ ko u ye mɔgɔw photo gulon minnu ni arasa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kunun n'u taara bon a tigi ye sɛbɛnni kɔni kɛ après n y'a ye maaw bɛ ka commenter ala ko n'i y'a ye nin bɛɛ bɔra arasa kɔ ko dɔ bɛ arasa yɛrɛ la fo ka taa nɛnini kɛ ko nin bɛɛ bɛ se ka bɔ arasa kɔ cogo di c'est à dire adamaden yanni i bɛ kuma fɔlɔ réfléchis i bɛ ka min fɔ dɛ a dɔ i bɛ ka mun fɔ maaw bɛ k'i lamɛn dɔ bɛ sɔrɔ a b'i jaabi f'i bɛ maloya i ye kuma min fɔ o kɔrɔ i bɛ fɔ kuma min na i ma miiri bon moi je me suis posé la question u ye minnu photo gulon k'u bɔra yen mɔgɔw b'u la vraiment je respecte bonya de bɛ n'u cɛ n ka dɔgɔyama tɛ s'u ma cɛ o cɛ i taama se ne ma ne tɛ s'i ma mais anw bɛ maa min nɔfɛ n'i y'o traité de tous les noms k'o nɛni a n'a nɔfɛ mɔgɔw ne b'o la quoi ne b'o la minnu bɔra a nɔfɛ olu ye jɔn ye ils ont qui quoi qu'est-ce qu'ils peuvent faire u ye mun de kɛ question saba jɔn min don i b'o ɲini k'o dɔn u ye mun de kɛ i b'o fana ɲini k'o dɔn u bɛ se ka mun kɛ i b'o fana ɲini k'o dɔn là tu fais le jugement awɔ tɔgɔ fɔ man di ye dɛ cɛ o cɛ kumana la n'i ye dɔ fɔ n bɛ bɔ n b'i tɔgɔ ta n b'a fɔ mais je me pose la question ces gens là c'est qui c'est à dire que ninnu ye jɔn de ye quoi ils ont qui u bɛ se ka mun kɛ u ye mun kɛ o question saba ni ne y'o dɔn n bɛ n ka analyse kɛ quoi bon ne ka analyse kɔnɔ n y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu don c'est des gens c'est des maliens comme moi k'u bɛ fasojɔ la après nana ye fasojɔlaw tɛ o ye question fɔlɔ jaabi ye filanan a kelen tɛ yen min ye ko kɛ mali kɔnɔ a cɛ t'u la a muso t'u la y en a pas o ye fila ye sabanan a kelen tɛ yen min bɛ se ka min kɛ mali kɔnɔ ko mɔgɔw b'a ye 10 personnes mɔgɔw ka tugu kɔ k'u bɛ fasojɔ kan f'i ye a cɛ t'u la a muso t'u la bilahi cɛ tɛ u la k'i tugura arasa kɔ k'i bɔra kɔ k'e sera ka ko dɔ ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye a ka dɔ fɔ ne ɲɛna y en a pas mais toujours ko arasa e cɛ kiti bɛ arasa ni maa caman cɛ alikiyama jɔ kɛnɛ kan i bɛ mun de mɛn a y'an janfa a y'an trahi a ye jeunesse feere a ye wari minɛ dalilu t'a si bolo a y'an janfa i b'a tigi ɲininka bon e bɛ CDR kɔnɔ fɔlɔ wa n'a y'a sɔrɔ i bɛ CDR kɔnɔ an bɛ ɲininkali wɛrɛ k'i la
ayi janfa o bena mun kan I ye wari dɔ de d'a ma a y'a dun wa I y'a ci a ma ci de lase wa ou bien a ye mun de signé n'a y'i janfa balimaw arasa bɛ ka dɔ fɔ minnu ma an ka se alikiyama jɔ kɛnɛ kan ko arasa bin'u kan u ka arasa c'est-à-dire que arasa ka juru sira minɛ ka d'olu ma a ye binni mun kɛ maaw kan minnu fana binna arasa kan ka arasa ta minɛ olu la k'a di arasa ma cɛ t'a kɔ aridinɛ kɔnɔ bilahi awɔ cam de y'a fɔ I t'a dɔn a m'i wele contrataw cɛ I t'a ka tɔn na k'a ye jeunesse janfa k'a ye cunaw ye k'a ye wari minɛ dalu t'i bolo e y'a mɛn I bɛna fɔ e m'a ye caman bɛ to k'a fɔ Sam Silima n'u ka ko caman bɛ yen u bɛ maa caman convoqué a ka di caman ye wallahi cɛ ni principe tɛ adamaden na bɔ a kɔ détermination courage fasojɔkan démocrate n'o tɛ cɛ o cɛ la bɔ a kɔ fasojɔla tɛ bilahi parce que anw degera min na ye yebali fɔ de n y'a mɛn barodala kumaw ta k'u fɔ komi an tɛmɛn'o tile kan anw denmisɛnnin ma o de tun bɛ yen tɛ min daga kunna kɔrɔkɛw bɛ te I bila te wuli la u bɛ baro la n'i ye min mɛn bɛ wuli n'o ye e b'i kalo kan k'i kan tigɛ o kan k'o ye tiɲɛ ye hali bi jeune dɔw ma se ka kunun ka bɔ sunɔgɔ la et pourtant arasa nana maa minnu éveillé olu y'a faamu ko ni kumana dɔrɔn I bɛ dalilu de avancer argument ka k'i bolo preuve ka k'i bolo I bɛ ka min fɔ ka se k'a tiɲɛtigiya ala yɛrɛ y'o fɔ o tɛ arasa ka kuma ye o ye ala kumakan de ye ko ni maa nana kuma fɔ aw ye k'a y'a sɛgɛsɛgɛ maa dɔw nana ka na fɛn dɔ fɔ aw ye k'a y'a sɛgɛsɛgɛ dɔ kana fɔ ko karisa ye jɛnɛya kɛ u b'i ɲininka y'a y'i ɲɛ la wa n'i ko y'a y'i ɲɛ la ko seere bɛ min I bɛ t'o ta ka na seere kelen tɛ dɛ fila tɛ n balimaw karisa ye wari minɛ a ma k'i ɲɛna I y'a mɛn de ok dalilu jumɛn b'i bolo preuve matériel jumɛn bɛ k'a jira k'a ye wari minɛ a tɛ yen bon e bɛna fɔ anw minnu ye an ye jɔn ye an ka se ka da I la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka fɔlɔ ne cam n tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɛ ne tɛ lagalakatɔ ye n tɛ fatɔ ye ni n hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ réfléchir karisa ye wari minɛ yan ok e de y'a fɔ a bɛ se ka kɛ mais dalilu bɛ min pour que ne ka da la I b'o de jira ne la pour que n ka tugu I kɔ les délinquants des réseaux sociaux u ye bɛɛ wele tan de M5 waati I ka téléphone na un à un cɛ tɛ yen muso tɛ yen min donna cam kan bilahi kɛcogo t'a la sa e bɛ don ne kan pourquoi depuis n ye nin kɛlɛ daminɛ fo bi cɛ ma don ne kan ko cam I ka cɛ filɛ arasa a ye nin kɛ bɔ a kɔ a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen dalilu t'i bolo kunkolo tɛ la k'e bɛna cam na convaincu ka taa n'a ye non cam n'a hakili bɔ ɲɔgɔn fɛ a ka dɔ yira ne la il n'y en a pas mais o donna bɛɛ kan n b'a mɔgɔ kelen kelen bɛɛ dɔn arasa ye wari minɛ dɛ aw de b'a nɔfɛ a t'aw ɲɛ yɛlɛ ten u b'i nɛgɛ nɛgɛ dɔw bɛ pas fɔ o fana bɛ bɔ ka t'o kuma fɔ non ne cam tɛmɛn'o kan n bɛ na anw ma kalan an ka kodɔn ma taa yɔrɔ la mais an ye fitinin min kalan an ye kodɔnni fitinin min sɔrɔ o tɛ ne permettre ka tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min dalilu t'a bolo e bɛna kuma fɔ ne ɲɛna e ma se ka preuve yira ne la ne yɛrɛ b'a dɔn e ye jɔn ye fɔlɔ yanni i kana kuma fɔ ne ɲɛna puisque ne t'e dɔn n t'i dɔn mun y'a to ne ye dɔn dɛ o tɔgɔ ko Arasbachi mun y'a to e tugura a kɔ fɔlɔ o kelen de y'a to ne tugura a kɔ ɔ e bɔra a kɔ ni dalilu mun ye ni m'o yira ne la ne bɛ bɔ a kɔ cogo di puisque e tɛ fasojɔla kan fɔ I tɛ se I t'a ɲɛdɔn Faransi Amérique Japon Italie Espagne a cɛ kelen tɛ yen min bɛ se ka phrase fila construire devant les gens cɛ kelen tɛ yen I bɛ u ɲininka Mali administration min bɛ se k'a f'i ye loi électorale k'a walawala adamadenw ye a cɛ t'u la a muso t'u la u ye mɔgɔ minnu photo gulo bilahi a cɛ tɛ a muso t'u la minnu yɛrɛ tɛ se ka hali u tɔgɔ sɛbɛn olu dɔw ka na k'u bɛna kuma Mali kan ko cam k'a ka sira bila ko ka tugu olu kɔ cam ka arasa to yen ka tugu olu kɔ he cɛ balimaw nin de ye ne faga ne binna yan yɔrɔ de la quoi n ma se ka wuli ne ko n ko ja kabako don dɛ he cɛ san 3 I bɛ mɔgɔ nɔfɛ matin midi soir I bɛ k'a lamɛn parce que e fɛnɛ cerveau de b'i la comme cerveau bɛ Arasbachi la a bɛ ka min fɔ e bɛ ka analyse k'a nɔfɛ a ye nkalon jumɛn tigɛ don jumɛn yan'an ka taa wari minɛ ma fɔlɔ preuve t'o la o bɛ se ka kɛ dogo la mais fɛn min bɛ fɔ radio kan pendant des années san 3 tɛ dɛ 4 tɛ dɛ pendant des années
Chete min bora ki a da to ala e min fo ko galon do e nana prévu e ka irana chete amusote o kuna ko di toy katugo eko parce que e dabara ibini sigi video koro nere ketugo kayne ni nyana kayne me fendoni mena jamana ngono ka teme ika me je kalama Francis vie ça dit que Francis politique ne ba do avec ta tasira min fait et tout don e ko koneka tugo eko dans l'outil bolo mon frère ma sœur dans l'outil bolo ça ibitani mawe munu bagandu chamte bagan nete kono e billahi ibe nyokse filidroba sogi yiri be jaraw be munu na be jabala nyini na ka dese o ma se ka soro ate soro ate ibe boira ça ko be tuku jone ko ne to mo de là quoi j'y vois pas et malien halibi on ne ba la ka politicien la gauche dongodo ku desera o tese ere mimeko kede e jon folo e se ka munike e be se ka mu ere famu folo yana nga se kelima e be mu ne famu folo faso jo sera fait ibe zone malien zone qui sigi ka be soni kele ibe malien sunguruba de sigile ka be sunguruba ya kele henche ne cham dabal bane o malien do fene me sura nyogon ka tegere wala kuna sans juli tabolo kele ama yelema ama yoro arasa e fen fo maliko la ne ma fo munun te fen donde ou be jugoya e munun ta e ngania e ne te fe ka so ou be chen yere de komandi ne ou be ay ngana bon parce que o de ka cha malla na daga barudeun olu de ka cha ay nga baru chen ne mo lu fo de me dien kalama kana kalande yala dro dien kono ça veut dire qu'est-ce que c'est la démocratie sharia la bato munedu e ka durani ga devoir mundo e ko dondro e ga chena me ni maso wallahi be tabon tegela tasuma iba menen tege iteseu dalute kene jalanga benye bala tout le monde cham de ba fawye sinon mo ta fawye de munu na sura be ka bolulu ko ku supportera sa be grand dossier la olu de ba wole ka remercier olu de ba wole ka féliciter olu de ba wole ko ni problème be avec régler tout di bac plus 40 bac plus 100 e ko chugodi e mata e rolla on ne ke lame non ke chugotala kani yere senge ibe senge kule la ka buni beke ka klaki sigi ka on lame ka antato laje wallahi c'est-à-dire événement ibe ceder mardo e ki chun nete jigula parce que souvent ne beto ka fo ngo maminga niveau mase etama kuma dola ni ma frati ka jalagi binaka muna parce que e a famu ko mala le ma famunte e cerveau de ala o bonya ka fendo ko ko makale ta kono aki famu ya mango rasa ndi don ola to ata fo machie akar sa ni ga maketa me exemple dauma rasa ka kele damne ni 600 doka fone ki a lame audio kele ou bien aradula ka ko tiere la malien te changer ne segena mbabla mais choche nana ko fa ben fo choche nana ko fo lobana ka malien de una goshi arasa kele ne ma da billahi a video te a audio te hali ka yere fo ko a ne de ni fo ye akera atafo ibaka ça dit grand dossier bella diamana na video la ko malien tiena au fenen klo ka gele ne de a fo ko boamai ayata amabo rasada atafo parce qu'elle va avec un mille fois, avec un minke. Il a compris aussi qu'il y a parmi beaucoup de Maliens, mon niveau massale tamale, mille famille, ou tseka famu. Donc il va doucement avec ces gens-là. Mais mando be ou sarale no ka blala, au fene famu. Do fene me ou ganna de be bon. Ou tseka café. E fa e ba don choa be bara mina erenye le la kaye, abe ka train de vie mi mene aka sorota bo. Ni arasa kuma no ka bese ka arasa fa fo ka dien wuli puisque clim ba ko so be daw koro etara kalange malien nga warla u jolila kana ni marasa la goshi billahi iye tientigi di chewoche malikono
k'i bɛ démocratie dɔn a ɲɛ ma k'e bɛ arasa de la gosi k'a bɛ min na ko faso jɔ tɛ bilahi tugu don soit juguya don i tɛ se o f'i k'a fɔ jɔnkala nin cɛ nin a bɛ ka baara kɛ jɔnkala nin bɛ ka min fɔ tiɲɛ don saraka t'a la nkalon tɛ fili ani tiɲɛ o fo n'a sɔrɔ a man di e ye awɔ bon minnu sigilen bɛ Europe jamanaw ni fɛnw kan olu de ko k'olu bɛ se k'a ta ɲɔgɔn kɛ mais moi c'est à dire min bɛ ne dabali ban an b'a fɔ minnu ba plus 20 40 olu de b'a ɲini ka taa a ka plateau kan ka taa kuma olu de b'a ɲini a ka kuma fɛn dɔw kan fɛn min b'olu concerné kumakan in bɛ se yɔrɔ la n'olu ta tɛ se yen k'o lamɛnlen tɛ radio 30 ni kɔ Mali kɔnɔ wa parce que Facebook ne y'o fɔ n ko arasa bɛ ka ɲɛ anw ma de n'a diya sini a b'a fɔ ko bon a ye Facebook tigɛ e b'a ye cogo di i bɛ audio kɔnɔ le lendemain k'a lamɛn awɔ Facebook tɛ sa mɔgɔ joli yɛrɛ branchelen don direct Sam Samabali Lassana Simaga arasa yɛrɛ ka page Rasmas Jiga Watara nin bɛɛ ka c'est-à-dire bɛ direct de la mɔgɔ joli bɛ taa ninnu lajɛ ni ne ye maa dɔw ye ka na ka sin ka nombre de vie ta dɔrɔn k'o partager ko arasa yɛrɛ ka vie jiginna filɛ nin de la mais i ma Sam ta de o tɛ ka yɔrɔ wɛrɛ bɔ o bɛ ka arasa kelen de bɔ i ma Jiga Watara ta lajɛ i ma Lassana Simaga ta lajɛ i ma Rasmas ta lajɛ Zambe le prédateur i m'o ta lajɛ ninnu bɛɛ bɛ direct la yɔrɔ kelen bon o ye an minnu bɛ kɔfɛ n'an b'a la Facebook fɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ni Facebook t'olu bolo ou bien ni radio bɛ yen o bɛ se k'a sɔrɔ radio la de Kaya Kidal mɔgɔ joli grand dossier mɔgɔ joli b'a lamɛn auditeur joli ni Faransi don u b'a nombre fɔ bɛɛ b'a mɛn Mali la n t'a dɔn mais ni yan don u b'a fɔ mɔgɔ joli y'a lamɛn sɔrɔ sondage bɛ kɛ a bɛ bɔ ka bin mɔgɔ joli bɛ arasa lamɛn tous les mercredis o bɛ fɔ an ye an b'o dɔn n t'a fɔ a tɛ Mali la mais ne m'a mɛn n t'a dɔn ma kirikira dɔ ka n'i sigi vidéo kɛla la kɔn vidéo ni na dɔrɔn a ka sokɔnɔna na walima sira kun na a bɛ yala la a bɛ ka taa siman kari la ou bien a bɛ ka taa béton kari la o de bɛ n'i jɔ maliyɛnw arasa bɛ tan ne ko n ko mais attends diɲɛ wulila baarakɛbali fugari delilikɛla sans domicile fixe olu de bɛ yala la a dɔw bɛ 115 de la quoi e ma ɲɛ sɔrɔ i sigi cogo la Faransi yan e bɛ kule la maaw da la k'i ka fisa n'olu ye maa minnu bɛ ka wari d'e ma e b'olu de buruja e ko k'e ka fisa n'olu ye ne ko diɲɛ bɛ yɛlɛma kuncɛ de kan wa an bɛ taa min an b'an ko min kan ja min i sɔnbaga i ladonbaga da i bɛ k'o de buruja a bolola ta b'i kɔnɔ ne bɛ maloya quoi ne camu ne bɛ maloya hali n'a sɔrɔ i hakilina man ne ye bilen ne tɛ se ka bɔ ka fɛn f'i ma o tɔgɔ ko hɔrɔnya danbe ladamu walahi éducation ne y'o sɔrɔ parce que maa o maa i bɛ ne sɔrɔ den ne ka dɔgɔyama tɛ s'i ma kuma tɛ k'i buruja cɛ fara muso kan ne t'i fa nɛni n t'i ba nɛni munna u ma foyi kɛ ne la mɔgɔkɔrɔba olu ka tafekɔrɔlaw de bɛ fɔ mɔgɔ tɛ bonya bilen c'est à dire i b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla aw bɛ yɔrɔ jumɛn maliyɛn muso dɔw fɛnɛ sɔrɔla olu de bɛ tɛgɛrɛ fɔ la n'a maliyɛn cɛ dɔw fu bɛ ɲagali bon nin bɛɛ bɛ ka kɛ e yɛrɛ fɛnɛ n'i bɛ ko dɔn i kan ka faamu ninnu bɛ se ka mun de ta ka bɔ arasa ko la e jɔn bɔlen arasa ko k'a bɛ se ka ko dɔ ta ka bɔ arasa ko la a tɛ yen kɛcogo t'a la an ye arasa ye épreuve jumɛn dépassé ka se bi ma aw b'o dɔn i bɛ maliyɛn de ye ale yɛrɛ tɛ baara la de a bɛ t'i sigi ko arasa tɛ baara la ale yɛrɛ ma baara sɔrɔ fɔlɔ kamalenkɔrɔ fa la nin na musobakɔrɔ fa la nin na heure 2 heure 3 baara a tɔ jumɛn aide sociale e bɛna mun fɔ i bɛna mun fɔ ala maliyɛnw an ka sabali an ka ɲɛsin Mali ma u wulila yan nɔ ko M5 RFP bi a kuma bɛ fɔ wa bi aw ka fɔ ne c'est à dire que ko ni kumana ko arasa ye min fɔ k'a kɛra mais c'est une réalité
arasa ye question dɔ poser jaabiman sɔrɔla wa an fil'o de kɔnɔ ko après i bɛ ka mun de b'aw bolo ka kɛ a ma sɔrɔ u ma se ka expliquer i bɛ ka taara fɛnɛ u ma se ka na fanga la a bɛɛ sɔn jalen sigilen b'a ka so kɔnɔ ye et les politiciens maliens ne bɛ jigin olu de la minnu n'a sɔrɔla bac plus 40 b'u bolo k'aw jom perikali feerela d'après lui-même o de bɛ ka na ka terrain occuper aw sigilen bɛ Sukel Bathily comment dirais-je cɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ tuguni Muntaka Tall Moro Sidibé cɛ nin ye maloya ye dɛ wallahi nin ye maloya ye n'a sɔrɔ jamana kan ka jɔ aw de kan ka wuli k'aw jɔ k'aw jum tɛ sa quel niveau k'aw jum bɛ jɔ k'a bɛna Mali jɔ aw sigilen a ye ministeriyaw kɛ ka ambassaderiyaw kɛ ka kalan kɛ fo merde k'aw jum ye terrain occupé ne ye kuma dɔ fɔ n ka kuma kɔnɔ n bɛ segin a kan maliyɛnw communication na cɛ o cɛ y'i da bilahi i tɛ ku a la yanni alikiyama jɔ cɛ saraka t'a la dɛ a bɛ fɛn dɔ a tɛ fɛn dɔ n'a y'i da communication na i mago sara caman de y'a fɔ aw ye an ka politiciens tɛ se communication na y compris même IBK min tun bɛ fanga la communication zéro n'a y'a fɔ 2012 rebellion wulilen nord la bilahi communication de ye Mali ci c'est à dire que u bɛ bɔ dɔrɔn ka bagabaga kɛ surasiw bɛ marifa da k'u yɛrɛ ta aw sigilen don foyi tɛ fɔ maliyɛnw ye ne yɛrɛ kɛra fɛn dɔ témoin ye k'a fɔ journaliste wele k'u fara ɲɔgɔn kan ko information dɔw bɛ cɛ a kana to ka bɔ n'olu ye sa bilahi Mali kɔnɔ yen le temps a été ala ka hinɛ la ko a fɛn dɔw bɛ a kana to ka bɔ n'olu ye k'olu fɔ aw ni ala cɛ démocratie jamana ka jamana bɛ jɔ tan de ne y'a fɔ politicien si tɛ yen n'i tɛ critique kɛ k'i tɛ proposition kɛ ne caman bɛ tugu i kɔ c'est à dire i b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla ninnu nana u ka kalan kɛ Faransi yan u bɛ diɲɛ kalama dɛ mais u bɛ ka taa politique min mɛnɛ anw fɛ yen i b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ ninnu bɛ fanga de nɔfɛ wa u bɛ mun de nɔfɛ u bɛ mun de b'u la u ye mun de kɛ n'u tɛ se ka kuma a bɛɛ ma kun dɛ k'ale tɛ fanga critiquer d'après Cheikh Modibo Jara ne yɛrɛ ka candidat kɔrɔ k'a lajɔ Faransi ya Saint-Denis k'a ɲininka nin kuma kelen in na o don Facebook ko kun tɛ mais moi je comprends pas ko non olu tɛ mɔgɔ critique n'i tɛ mɔgɔ critiquer qu'est-ce que c'est la politique i b'i yɛrɛ feere de pour que i ka san bi n bɛ kuma dɔ fɔ Musa Mara peut-être a b'a tɔɔrɔ mais n bɛ tiɲɛ de fɔ a ye dɛ Musa Mara maliyɛnw n'an ko an ka tiɲɛ fɔ an ka jɔ n Ala fɔ Musa Mara c'est un vrai patriote billahi saraka t'a la dɛ n ka dalilu bɛ n bolo dɛ Musa Mara taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a ɲini ka maliyɛnw rencontrer awɔ ne ka candidat tɛ dɛ n tɛ yɛlɛma la mais tiɲɛ mana na ne b'a fɔ Musa Mara taara yɔrɔ o yɔrɔ a ye maliyɛnw rencontrer kelen a filanan ne ma mɛn k'a ye sonyɛni kɛ ou bien k'a ye baara kɛ nin yɔrɔ la wari dɔ tununa n ma mɛn ayi n m'o mɛn mais yɔrɔ dɔ bɛ Musa Mara la a k'o dilan quoi sinon vraiment ne sɔn man d'a ye awɔ c'est-à-dire je vous donne juste un exemple en France ici là les temps de Chirac lorsque Dominique de Villepin kɛra premier ministre ye Arafaren bɔlen ale de ye Sarkozy kofɔ Chirac ye Chirac y'a ta a nana il était ministre de l'Intérieur mais c'est comme si c'est lui qui était le président de la République en France ici communication y'a sababu ye cɛ y'i labɛn de ka na ka fanga ta bɛɛ ɲɛna a tun fɛlen tɛ don min na a bɛ kɛ ministre de l'Intérieur ye bɛɛ ko traîtrise don a bɛ tan mais a nana communication billahi a ye Faransi politicien bɛɛ dan et sa façon de parler mɔgɔ min bɛ fanga la e bɛ ka fanga ɲini o bolo e ko k'e t'o critiquer e bɛna mun de fɔ anw ye min bɛ ka kɛ n'a ma ɲi i tɛ courage sɔrɔ ka n'i jɔ k'a fɔ maliyɛnw ye nin min bɛ ka kɛ a ma ɲi cɛ ye nin kɛ a ma kan ka kɛ tan a kan ka kɛ tan de ne ma se k'o kɛ ne ko k'e bɛna fanga la ne bɛ douter an ka politiciens bɛ tan de a si tɛ min ye communicant ye a si tɛ min bɛ se ka mɔgɔw la convaincre ka bɔ k'i jɔ arasa filɛ ka min kɛ normalement nin kan ka kɛ jɔn ka baara ye depuis Boabe 2018 opposant kelen min ne b'a dɔn Mali kɔnɔ billahi mɔgɔ fila
Tcheblin Dramé, Rasbach. Atoshité. Et be bokana, ça dit, n'te fanga critiquer. Oh, fanga, il a fait un de baboulois. C'est comme le Facebook ou un environnement de te sais comment ou bien ni mado code fo diabo ya fuka tuko parce que ou talent ou gonoma. Sinon ni talenti gonoma e ga klina be de se ka boko défendre ko be ko fo malien ye. Mimbe avec a fanga marako jugo ya ka boko dénoncer et se ko ke. Iben ne un politicien na kaujum kele depuis M5 damne na phobie avec tête là. Ça dit que tcheman ne de mais avec tête la phobie avec un Mali politique dominé. Hali mounouye, ça dit que le gouvernement a porte-parole, le texte a commencé à mettre mais Kabakou de l'eau. Kabakou d'eau. Et bien là, Kali Tchougodi, moun sikile me bab plus 20, ancien ministre. Kaudjoumunga Boki Jo. Ko ancien porte-parole de comment dirais-je, de Ibeka Kolu Tsegana Koubna Fangako Kumafo. Allez, Ibeka Kasakita la Koroy. Ancien porteur de sac de Ibeka. Etche. Mali politique binade. Bon, nous ne pouvons pas pendant l'élection quand on vote ou Mali la ouli kadjo. Dalut même au boulot. Wallah te. Billah te. Où s'il est nous? Depuis nous n'en avons la tchète mime ka boka kuma. Au best give. M5 RFP Sara. Quand vous me comment vous tiens ça t'aide ou disparaît là de Kaboui. Halou Kabourute. Nous c'est la que tout dit. Déjà Dikoni kaujum ya attrape niveau de kanga politicien on a billah chamien une fo ou kelenge na kube M5 iski et non on nous la ine avec sabati outra politicien on tagana ku fara ngonga mais la ine on taibe ga talio ayi au début la ine to la ine ga semasi implanté fambero be se ga keto di moins teo moins me soro to di fanga de accéder bulletin de transition là c'est ma cité qui fait faire ou ya ou de effacer ka bo kartika ma foni RD nana de mais ou ye M5 effacer ka bo kartika parti politique fait kuma kono ka betunu c'est ma si dineton au sigile me ko bac plus 40 au ka donia taram Shugel nkame de ma pachili ani e muntratal numéro silibe au ka doni tarami au sigile no ka dum ne be ka terrain occupé qui implanté Fambé avec l'aide de l'État. C'est moi si vous voyez qui a implanté Fambé mal là. Comment on fait nos partis politiques, c'est-à-dire que vous êtes là quoi. Vous avez sur tout comme on a là. N'a sur Madobe qui to kofe Bayer Bado ou financer nous n'en avons là au go ka faire que au tseka que Francia. N'a kera obi mener. Sarkozy flène au boulot. Mise en examen. Campagne Wareka Bora Libye. Mais on t'a non, il y a là. Il y a ka état ka moyen utilisé qui m'a glan. Non, 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 c'est comme on est. Tu peux rien faire. Il est grand temps à Kaouli Kaoudjo quoi. Parce que Mali mega ta tchoukomuna. Transition mega gérer tchoukomuna. Nta tchoukoide. Pour que gérer kanye makunin ta kede. Abe wuli ka jodi. Ama fwa ka boka boulevard mene. Mais tu as beau une stratégie qui fait que changement maintenant Mali là. Ou de go politicien ou de kalanen bac plus 40 ba ou de boulot. Sortez, parlez, kaujum préqualifier là sukuba kono. Debe ka Mali ben mené communication na abe fambe fait. Pourquoi? Abe fanga de non fait. Suna ba ke muna. A osikile nous. Ante kuma ante digo critiquer kasura beba fier duguma kutikera diko la billahi. RMCB de A à Z a tout la muso tout la minta fo duguma mais mon ante boka fo awe mi na manye mingera na manye mon anta fo c'est ça la démocratie au tese ka usigi ko be ke tieni me ke obe ma do be ka kodo ke amany jamana ma atse ka boko fo mais we dribbler de wu tuna we fo ka usenkari billahi c'est masi wu tuna msengi fo ka usenkari benye ba la keneka ibe bandi de sono enye ba la e ba donne be ka min fo tiendi. Ah mais non, arrêtez. Soyons sérieux. C'est masse. John le Bena, c'est masse si Bena fanga la John ke président. Ou ka candidat est joint. Ou ka John la ben. Ah ou sigilé nous.
Sinidi ni IRD ni FSD, je sais pas qui. Kabako do quoi. RPM yero kono tourna circulation na ngota do ko luwero mere la. Nous ne goku na Mali ntaka boni ndinge kono. Ama kla folo de Malien même min fo wi ka foko Mali wulila ka jo ama wulika jo folo de. Sora si nous n'te politiciens yon. Nous e coup d'état que on a une transition gérée. Au sigilé ne do. Mais avec mon proposant avec un moun la ben. Moun kera na manye. Arasa ni fo de ko ibeka tali c'est pas bon bien fla kololo kono beba don wa ou tese ka bo ku jo en face ka fora sa yemi fo tien do billahi au début a une fo koni boatara mo ba bolo ka proposer au bena munga no tadura après ambe ja ka ujum taba kono ibi re ni nga na soro la vraiment en politicien nous we munela yi kaba ko do de M5 ya tuna we bela jelen ayi. Non, ala kan bo aboda nyuma feche Malien ne be do de kedron Malien ba bela jelen fo mo vidéo la je ka aimer ka partager foli be di au bela jelen ma connexion be kan bla je crois que j'ai un problème de connexion.